Dobro jutro, dragi prijatelji. Dobrodošli natrag na naš kanal. Danas vam donosim jednu od najnevjerojatnijih priča koju sam ikad ispričao. Priču koja će vas odvesti duboko u hrvatske šume gdje priroda čuva svoje najdragocjenije tajne. Ako se još niste pretplatili na naš kanal, molimo vas učinite to sada, jer vaša podrška nam omogućava da nastavljamo otkrivati i dijeliti ovakve fascinantne priče. Kliknite like ako volite naše sadržaje, komentirajte iz kojeg dijela lijepe naše Hrvatske nas pratite i podijelite ovu priču s prijateljima koji vole misterije i čuda prirode. Priča koju ćete danas čuti dogodila se u dubinskim šumama Slavonije, nedaleko od Đakova, gdje je stari Drvosječa Josip Marjanović radio već 40 godina. Josip je bio poznat u cijelom kraju kao čovjek koji poznaje svako stablo, svaku stazu i sve tajne što ih slavonska šuma skriva. Ali ono što je pronašao jednog septembarskog jutra promijenilo je ne samo njegov život, već i razumijevanje onoga što priroda može stvarati kroz stoljeća. Ova priča govori o neočekivanim otkrićima, o tome kako priroda može biti umjetnik kakva čovjek nikad ne može postati i o čudu koje se može sakriti u najobičnijem drvetu. Pripremite se za putovanje koje će vas podsjetiti zašto su naše šume mjesta čuda, gdje svako deblo može skrivati priču koju nismo mogli zamisliti. Priča počinje jednog maglovitog septembarskog jutra kada je Josip krenuo na svoj uobičajen obilazak šume, ne sluteći da će ovaj dan postati najnezaboravniji u njegovom dugom životu kao drvosječe. Počinjemo odmah s ovom nevjerojatnom pričom iz srca slavonskih šuma. Josip Marjanović, 65-godišnji drvosječa iz malog sela Gorjani, nedaleko Đakova, budio se u 4 sata ujutro kako je to činio svakog radnog dana kroz posljednjih 40 godina. Njegova žena Kata već je pripremala doručak i topli čaj u termosici koji je nosio u šumu svaki dan. Pazi na sebe, Josipe, rekla je Kata dok mu je davala torbicu s doručkom, kao što je govorila svako jutro. Danas je magla gusta, a ti znaš što kažu stari ljudi o magli u šumi. Josip se nasmijao. Kata, ženo, 40 godina idem u tu šumu i znam je kao vlastitog džep. Magla ili ne, neće se ništa dogoditi. Ali duboko u sebi poštovao je stare predaje i uvijek bio oprezan kada priroda pokaže svoje neobične raspoloženje. Krenuo je svojim starim kamionetom prema državnoj šumi koju je upravljao kao glavni šumar već 20 godina. Jutarnja magla bila je doista gusta, ali Josip je poznavao svaki put i stazu, kao što poznaje prostorije svoje kuće. Šuma je bila njegov dom, njegovo svetište, mjesto gdje se osjećao povezan s nečim većim od sebe. Stigao je na svoj uobičajen parking na rubu šume i uzeo svoju opremu, motornu pilu, sjekiru, mjerni alat i malu bilježnicu u koju je zapisivao sve što je potrebno za dnevni izvještaj. Danas je planirao obići sjeverni dio šume gdje je trebao označiti stara stabla za sječu, dio redovitog održavanja šume koji je bio njegov posao i njegova odgovornost. Šetajući kroz maglovite staze, Josip se osjećao posebno povezan s prirodom oko sebe. Magla je stvarala mističnu atmosferu koja je činila poznatu šumu drugačijom, tihom, kao da priroda šapće tajne koje samo oni koji je vole mogu čuti. Zvuk njegovih koraka na vlažnim lišćem bio je jedini zvuk koji je prekidao duboku tišinu. Nakon sat vremena hodanja, došao je do sekcije gdje je trebao započeti svoj rad. Tu je bio veliki hrast, star vjerojatno više od 100 godina, koji je pokazivao znakove bolesti. Korijena mu je bio napadnut gljivicama, a kora je počela opadati na mnogim mjestima. Josip je znao da takvo stablo može postati opasno za šetače i druge šumske radnike ako se neočekivano sruši. Priprema motornu pilu i počeo pažljivo pregledavati stablo da odluči najsigurniji način za sječu. Kako je hodao oko hrasta, primijetio je nešto neobično. Na visini od otprilike 2 metra od zemlje bilo je veliko udubljenje u deblu koje je izgleda kao prirodna šupljina, ali veličina je bila neobična. Otvor je bio dovoljno velik da odrasla osoba može kroz njega proći. To je čudno, promurmljao je sebi. 40 godina ovo stablo viđam povremeno, a nikad nisam primijetio tako veliku šupljinu. Možda je magla mijenjala perspektivu, ili je možda svjetlost jutarnjeg sunca koja je počela probijati kroz maglu osvijetlila šupljinu na način da postane vidljivija. Kako god bilo, Josip je bio zauroč curiosity.
Kao čovjek koji je proveo cijeli život u šumama, znao je da takve prirodne formacije mogu biti stanište za razne životinje ili mogu sadržavati interesantne geological formacije. Pristupio je bliže stablu i pokušao pogledati unutrašnjost šupljine, ali zbog visine i nedovoljne svjetlosti nije mogao vidjeti ništa jasno. Odlučio je da će donijeti ljestve s kamioneta, da može bolje istražiti šupljinu prije nego što počne sjeći stablo. Vratio se do svog vozila i uzeo aluminijske ljestve koje uvijek nosi za slučaj da treba provjeriti više grane stabala. Vrativši se do hrasta, postavio je ljestve i pažljivo se popeo do razine šupljine. Kada je pogledao unutrašnjost, ostao je bez daha. Šupljina nije bila obična prirodna formacija kakvu je očekivao. Unutrašnjost debla bila je savršeno isklesana u obliku prostorije. Zidovi su bili glatki kao da ih je netko pažljivo obrađivao kroz dugo razdoblje, a oblik je sugerirao da je ovo bila namjerno stvorena prostorija, ne prirodna erozija, ali ono što ga je stvarno šokiralo su predmeti koje je mogao vidjeti u šupljini. Na prirodnim policama koje su formirane u woodu stajale su male wooden figures, ručno izrezbarene figure koje su predstavljale životinje, ljudi i simbole koje nije mogao identificirati. Bile su izvrsno napravljene, s detaljima koji su pokazivali master level craftsmanship. Ovo nije moguće, prošaptao je Josip. Tko bi mogao napraviti ovakvo nešto i zašto i kada? Pažljivo se popeo još malo da može bolje vidjeti unutrašnjost. Šupljina se protegala dublje nego što je mogao vidjeti s ljestava, a wooden figures bile su samo početak onoga što je bilo unutar. Na dnu šupljine mogao je vidjeti ono što je izgledao kao small wooden chest ili kutija, također ručno rađena, s intricate carvings na površini. Pored chesta bile su scroll papers ili manuscripts koji su izgledao old, ali su bili carefully preserved. Josipova prva misao bila je da je možda naišao na some sort of hidden stash ili cache koju je netko sakrio u šumi tijekom rata ili nekih troubled times. Ali craftsmanship predmeta i koje je video bili su previše sophisticated za što se moglo napraviti u hitnji ili bez proper tools. Možda najfascinantniji aspekt otkrića bilo je što se šupljina činila da je bila korištena recently. Nema spiderwebs, nije bilo dust build-up koji bi očekivao u napuštenoj šupljini, a wooden surfaces izgledaju kao da su održavane ili cleaned regularly. Netko još uvijek dolazi ovdje, shvatio je Josip s mješavinom uzbuđenja i concern. Ali tko i zašto? Pokušao je vidjeti može li doći do chesta i manuscripts, ali shvatio je da će mu trebati rope ili neki drugi način da se spusti u šupljinu safely. Također je postao svjestan da je možda invadovao nečije privatno space ili možda čak disturbed something što je trebalo ostati undisturbed. Odlučio je pažljivo fotografirati što može vidjeti s mobitelom prije nego što učini bilo što drugo. Kada je pogledao fotografs koje je napravio, još jednom je zaprepašten kvalitetom i kompleksnošću onoga što je video. Ova wooden figures nisu bile crude carvings kakve bi amateur mogao napraviti. Bili su precizne representations koje su pokazale deep understanding anatomije, motion i artistic proportion. Neke od figures prikazivalo je životinje such accuracy da je mogao identificirati specific species, deer, rabbits, birds, foxes, sve carved such detail da su izgledali almost alive. Figures od ljudi ili humanoid beings bili su equally impressive. Neki su bili odjeveni u što je izgledao kao traditional costumes, drugi su imali čudne ornamente ili tools koji nisu bili immediately recognizable. Najenigmatičniji bili su symbols carved wood i displayed around šupljini. Neki su izgledali kao ancient writing, drugi kao mathematical formula, a neki kao maps ili diagrams od nešto što nije mogao ponimati. Josip je shvatio da je njegova routine workday postala start od nešto što je mogao daleko preteći his understanding. Ne longer se radilo prosto o označavaju stablo za seču. Naišao je na misteri koji je mogao biti istorijsko važnosti. Josip je sišao s ljestava i sio na obližnji panj, pokušavajući procesirati ono što je upravo vidio. 4 desetljeća rada u šumi naučila su ga da poštuje prirodu i bude oprezan prema neobičnim situacijama, ali ovo je bilo nešto što je nadilazilo sve jeho prethodna iskustva. Uzeo je mobitel i nazvao svoju ženu Katu. Kata, slušaj pažljivo ono što ti govorim, rekao je ozbiljnim tonom koji je koristio samo u važnim trenucima. Našao sam nešto u šumi što...
Pa, što nikad prije nisam vidio. Neću sjeći to stablo danas. Možda ću trebati pomoć nekog stručnjaka. Josipe, što se dogodilo? Jesi li dobro? Zabrinuto je pitala Kata. Dobro sam, samo sam našao nešto što mislim da bi moglo biti važno. Možda povijesno važno. Ostaću ovdje još neko vrijeme da bolje istražim. Nakon što je završio razgovor, Josip je odlučio da treba naći način kako sigurno ući u šupljinu. Vratio se do kamioneta i izvukao konac koji je koristio za označavanje stabala za sječu. Veza je bila dovoljno jaka da izdrži njegovu težinu. Vrativši se do hrasta, pažljivo je povezao uže oko čvrste grane iznad šupljine i testirao je li dovoljno sigurno za spuštanje. Polagano se spustio u šupljinu, koristeći LED lampicu koju uvijek nosi u torbi. Unutrašnjost šupljine bila je još fascinantnija nego što je mogao vidjeti s ljestava. Prostor je bio mnogo veći nego što je očekivao, otprilike 3 metra širok i skoro 2 metra visok. Zidovi su bili ne samo glatki, već su bili covered s intricate carvings koji su pokrivali svaki centimetar available space. Wooden figures koje je vidio bile su samo dio veće kolekcije. Po whole interior, dozens od figures bile su arranged u što je izgledao kao scenes ili tablo, kotori su told stories. Някои scenes pokazivali su hunting scenes, drugi religious abo ceremonial gatherings, a neki su depicted što je izgledalo kao daily life u ancient settlement. Small wooden chest koji tu je video od gore bilo je masterpiece od carving art. Surface bio je covered sa intricate patterns, koturi su combined geometric designs sa representations od prirode. Leaves, flowers, animals, eye symbols kuži su izgled kao ancient writing. Chest bio clearly handmade. Ali quality, rabote bulođe na level što je sugerirao master craftsman. Kogde je otvori chest, Josip je ustao bez duha. Unutra bi bili scroll papers kuži su bali carefully preserved, neskoliko smaller wooden objects kuži su izgledu kao tools, ali ih function nije bio immediately apparent, i što je izgledalo kao hand-drawn maps na what appeared da be animal skin. Scroll papers bili su covered sa tekst pisan u language koji tu Josip nije mogao identify. Writing system используй symbols kuži su looked partially familiar. Nekoj su reminded jugo od letters vin je video u old church books, ali opšta structure je bila quite different. Nekoj symbols izgledali kao pictures ili diagrams rather than letters. Maps drawn na animal skins bili su perhaps most intriguing discovery. Oni showed što je izgledalo kao detailed layouts od forest areas, potoci i landmarks. Ali когато Josip je pokušao da compare njih sa njegov knowledge od local area, many features ne correspond da anything vin znaj. Nekoj maps pokazvali structures ili buildings u locations kadeto Josip znaj, nemaja nekoj structures existed. Jedna map u particular showed što appears to be extensive complex od buildings connected sa paths abo roads, located u what should be deep forest, ni far od where on currently standpo. Hand-drawn illustrations na nekoj scroll papers bili equally puzzling. Oni showed people engaged u various activities, farming, building, ceremonies. Ale clothing I tools depicted ne correspond da any historical period kteri Josip bio familiar sa. People u drawings bilo clothes kuturi combined elements što appeared medieval sa designs kadetu izgled bole modern ili daže futuristic. Mostračateljni illustrations bio on katorih showed people interacting sa nature u ways što seemed unusual. Nekoj drawings showed ljudi što appeared da be communicating sa životinje. Drugi showed people growing plants jaki appeared larger I more abundant. Danko što je normal za local klimat. Josip je realizovao da whatever. Tozi materials documented, oni represented sophisticated culture ili society, koji libo existed u taj area, u some historical period, koji není well documented, ili ta oni dokumentovali something što je still existing no was hidden with mainstream society. Taj thought poslao chill down njegovom spine. Was to possible that some group of people živio secretively u these forests, maintaining lifestyle I traditions koji tu dat ustali world ne znauza, kaj tu je examined materials bole closely, primijetio je that some od scroll papers imali dates napisane u što appeared to be modern notation. If Vin was reading them correctly, some entries seemed that by dated within last few years.
Ovo ne može biti, murmured Josip. Ako ovo je recent, to znači dat kto žive ili ispolzva ovu mestu. Sudden sound with outside šupljine made Jugo freeze. Footsteps approached через forest. I zvuk se čini da come directly toward tree kadetuvin was hidden. Josipov heart started pounding. Ako neko komt here regularly, da use taj šuplin, on might be trespassing na property ili disturbing something što wasn't meant to be discovered. Footsteps stopped directly outside tree. Za moment, complete silence. Zatim, voice spoke. Elderly male voice govori na kroatskom ali sa strange accent abu dialect, koji Josip nije immediately recognized. Znam da si unutra, voice said calmly. Ne trebaš da se bojiš. Dugo čekam da me neko pronaje. Josip ne znao šta da radi. Part od njega hteo je da se sakrije i hope whoever bio outside would go away. Ali drugi part, professional curiosity i natural decency, told njemu da tvin treba da respond honestly. Izvinite, Josip called out. Nisam hteo da zadirem. Ja sam šumar i trebao sam da obilešćem ovo stablo. Odvozio sam šupljinu i bio sam curious. Gentle laugh came out outside. Nema potrebe za izvinjenje. Dođi na polje. Ima mnogo šta treba da objasnim. Carefully, Josip climbed back up rope ke emerged od šupljina. Standing u clearing pred tree bill elderly muškarac, probably u njegov 70s, dressed u what appeared to be handmade clothing, well-crafted ali using materials I styles, которые Josip nije immediately recognized. Man imao peaceful face, intelligent eyes i gentle smeh što immediately put Josip at ease. Zdravo, rekao elderly man. Ja sam Miroslav. I ovo, Vin gestured toward tree, je moj, kako da se kaže, mođi library i workshop. Dobrodošao. Josip je stajao ispred Miroslava, još uvijek zbunjen i rezerviran, ali također fasciniran starcem čija prisutnost je bila neočekivano smirujuća. Miroslav je imao one od onih lica koja zrače mudrošću stečenom kroz duge godine iskustva, a način na koji je govorio sugerirao je obrazovanje i kulturu. Miroslav, ponavio je Josip ime. Izvinjavam se što sam ušao u vašu radionicu. Nisam znao da je to privatno vlasništvo. Ja sam Josip Marijanović, glavni šumar za ovaj dio šume. Znam tko ste, Josipe, odgovorio je Miroslav s osmijehom. 4 desetljeća pazite na ovu šumu s ljubavlju i poštovanjem. Često sam vas gledao kako radite, kako se brinete za stabla kao da su vam djeca. To je razlog zašto sam dozvolio da me danas pronađete. Josip je bio iznenadio ovom izjavom. Kako to mislite dozvolili? Miroslav je pokazao prema šupljini. To drvo služi kao moja radionica već više od 50 godina. Da sam htio zadržati je potpuno skrivenu, vi je nikada ne biste primijetili. Ali vrijeme je došlo da netko drugi sazna o onome što radim ovdje. A što točno radite? Pitao je Josip, njegovu znatiželju nadilazivši oprez. Čuvam znanje, odgovorio je Miroslav jednostavno. Staro znanje o ovoj šumi, o tradicijama naših predaka, o načinima života koji su skoro zaboravljeni u modernom svijetu. Sve što ste vidjeli u šupljini, dokumenti, karte, izrezbarene figure, to je moj život rada na čuvanju onoga što bi inače bilo zauvijek izgubljeno. Miroslav je pokazao put koji je vodio dublje u šumu. Hoćete li ići sa mnom? Ima još puno toga što biste trebali vidjeti ako stvarno želite razumjeti ono što ste danas otkrili. Josip je oklijevao samo trenutak. Kao šumar znao je da bi trebao biti oprezan s neznancima u šumi. Ali nešto u Miroslavovu prisutnosti činilo ga je sigurnim, gotovo kao da je napokon našao nekoga tko dijeli njegovu duboku ljubav prema šumi. Vodite, rekao je Josip. Miroslav ga je poveo stazom koju Josip nikada ranije nije primijetio, unatoč tome što je mislio da poznaje svaki centimetar ove šume. Staza je bila pažljivo skrivena, maskirana prirodnim preprekama i vegetacijom, ali bila je očito redovito korištena i održavana. Nakon 20 minuta hodanja stigli su do clearing gdje je stajala jednostavna drvena kuća, izgrađena u traditional style, ali u impeccable condition. Oko kuće su bili extensive gardens gdje je raslo na stotine različitih biljaka, neki koje je Josip prepoznao kao lokalne types, a mnoge koje nije mogao identificirati. Moj dom,
rekao je Miroslav jednostavno. Živim ovdje već 50 godina, potpuno self-sufficiently. Sve što trebam za život, šuma i vrt mi pružaju. Josip je bio amazed. Kako je moguće da živite ovdje toliko dugo, a da nikad nisam vas vidio? I što kažu vlasti? Property ownership, službena adresa? Miroslav se nasmijao. Postoje načini da se živi u harmoniji s prirodom, a da se ne disturb modern sistem birokratija. Ova zemlja je bila u mojoj obitelji generation. Što se tiče vlasti, pa, oni ne znaju za moja postojanje ovdje i tako će ostati dokle god je to moguće. Vodio je Josipa oko svojih gardens, objašnjavajući kako gaji rare medicinal herbs. Heritage varieties od vegetables koji su skoro extinct u commercial agriculture i flowers koje collect dla creating natural dyes for njegova craftwork. Svaka biljka ovdje ima svoju priču, objasnio je Miroslav. Ova herb za primjer pokazao je towards plant kođu Josip nije prepoznao. Korište se za treating various ailments u traditional Croatian medicine, ali modern ljudi have zabitu jak to use there. Ova sort tomate, on gestured towards garden patch, rasla je na ovom arijahu na red godina pre nego što su commercial varieties replaced local types. Kao što su hodili kroz garden, Miroslav je sharedovani stories za everything oni saw. Niđe bilo prostu botanical information, to bili complete histories za kako different plants doleli do ti area, jak people u past used njih, который changes u lokalni climate i ecology occurred prez godina. You're ne just gardener, observed Josip. Vi ste, što, historian, botanist? Sam keeper od knowledge, answered Miroslav. Moja familija ma je bilo guardians of such information za generations. Kada sam bio young person, moj deda taught me everything vin znao, kao što njehov ded taught njemu. Ale ja have no children, no relatives koji mogu i continue tradition. Tođe why sam decided that time has come to share the knowledge s nekome katovi koji truly cares za šuma. They went inside jednostavna cabin, koga interior bilo so što Josip niže očekivao. Zidova bili lined sa hundreds knjiga manuscripts i detailed drawings. There bili tables pakrit sa specimens od various plants, seeds organized u small containers, i crafting tools koje looked handmade ale visoko sophisticated. This gde sam transcribed sva oral history koja moj grandfather shared sa mnoj, explained Miroslav, pokazavši towards shelves od manuscripts. Weather patterns the last century, changes u animal migration patterns, traditional techniques za sustainable forestry, medicinal properties od local plants, daže stories i legends jaki preserve important cultural information. Josip picked up one od manuscripts i ogledžao detaljno botanical drawings koje were accurate kato anything vin had videl u profesijnih scientific publikacije. How dolgo have we been working na tozi? Entire moj life, answered Miroslav. But rabota je completed. There's still so much information that needs to be preserved, so many techniques które I haven't fully documented. I nijem young man anymore, I worry that when I'm gone, svitova knowledge će biti lost forever. Josip setio se šta Miroslav imao implied kada su first met. When we said time has come za nekogu drugi da zna o vašem radu. I having been watching vi za godini, confirmed Miroslav. Way vi uhajbate za forest, respect vi pokazate da za living things. Patience sa koji approach vaš work. I believe we could be person da pomognem nje complete tova project i ensure that važna knowledge isn't lost. Josip felt overwhelming sensanje od responsibility combined sa excitement. Throughout njegovog career kao forester, vin je osjećao that his work bilo important. Ale ein was opportunity da contribuente kam something much larger, preservation od knowledge kotorih connected present-day forest management sa centuries od accumulated wisdom. What exactly would that involve? Asked Josip. Miroslav gestured towards extensive library of material around them. Learning, recording, helping mena document svatko što I know a sustainable living, traditional crafts, medicinal uses od forest plants. Eventually teaching outros people koji share naš commitment do environmental stewardship. As evening approached, Miroslav prepared simple dinner od vegetables od his garden, herbs koje he collected od forest. As he ate,
Він shared more stories of his life in the forest, о changes він є witnessed през години, і о his visions of how traditional knowledge могло бути integrated sa modern environmental science. Josip realized that this encounter had changed direction of his entire life. He had започнен thinking за routine tree maintenance. Now він was being offered opportunity to become custodian of knowledge systema, котрий could benefit environmental protection efforts широм Croatia. І необходимо да размислимо това, рекao Josip finally. Of course, agreed Miroslav. This is a decision that biti made lightly. Ale know that forest brought vi do mene today is a reason. Sometimes destiny uses most ordinary circumstances to create extraordinary opportunities. Sljedećih nekoliko dana nakon susreta s Miroslavom, Josip nije mogao koncentrirati na svoju uobičajenu work. Svaki put kada je hodio kroz šumu, video je sve s novim očima. Plants koji tu je predignored sada su izgledali kao potential sources na traditional knowledge. Trees koje je marked dla sjeć sada su mu seemed katu libraries na historical information koje je možda nikada nisaj properly studied. Večerima je sjedio sa svojom ženom Katom, pokušavajući objasniti što mu se dogodilo bez zvuke i kao da je izgubio razum. Kata, rekao je jedna večer nad čajem, što ako postoji ceo svet knowledge o našoj šumi koju prosto nikad nismo učimo? Što ako naši preci znali kako živiti u toj harmoniji s prirodom, koja bi mogla rešiti mnoge probleme koje imamo danas? Kata je znala svog muža dostatno dobro da ponimaje kad je nešto važno, troubling ili exciting k njemu. Josipe, od kada si se vrčaju od tej encounter sa taj Miroslav, ti si različi čovek. Ne kažem to v lošem smislu, ti si više energičan, više focused na nešto bigger than daily routine. To jeste, priznao je Josip. Osjećam kako sam naivao svoju svrhu. Ne prosto kao šumar koji izvršava servis, nego kao nekoj koji može actually help preserve važna knowledge za buduće generacije. Pozašto je Kata bila obespokojena u riskove od njihom husband getting involved sa mysterious stranger koji živi secretively u forest, također je znala da Josip nikada nije bio happier ili more purposeful during njihov marriage. A kor šta hoćeš da radiš? Pitala je. Hoću da se vrna pri njemu, rekao je Josip. Hoću da naučim što može da nauči me i hoću da pomognem da se prizerve това knowledge na някой način koji tu će biti beneficial za hora. Subota sledno, Josip se vrna na clearing gde je first encountered Miroslav. Starijec je bio tam, kak je očekivao, tending come his garden i seeming unsurprised with Josip's return. Rekao sam si da će se vrna, rekao je Miroslav's warm smile. Forrest told me that we ste decision right person za това work. Šta imate v mind? Asked Josip. First, vi trebam the scientific documentation od everything, že znam za traditional uses na plants, traditional forestry techniques i ecological observations accumulated prez goda, explained Miroslav. But ne prosto kak historical curiosity, dokumentirano go u ways that modern environmental scientists mogat understand i polzaj. Miroslav pokaza Josipa kam extensive notebook systeme vinje maintainovao. Weather patterns documented za dekade, observations na animal behavioral changes, notes na climate variations, jaki were affecting local ecosystem. Modern environmentalists takoj data invaluable za understanding climate change trends, rekao je Miroslav. But oni ne might access the long-term observations като тези because most people ne živjat closely enough с природа to document these patterns consistently. Втория phase na project, explained Miroslav, would involve creating educational materials that could teach traditional knowledge the younger generacji, ne prosto като historical information, but kak practical skills which could be applied to современ environmentally friendly living. Think o tome, rekao je Miroslav. Че знания за sustainable agriculture techniques dat treba no chemical fertilizers ili pesticides. Methods za natural construction that create comfortable homes using local materials. Techniques za water conservation, za natural food preservation, za herbal medicine, ukoliko doktor nisu available. Josephite realized that what Miroslav opisva было essentially blueprint za sustainable living crkva combined ancestral wisdom so modern environmental science.
Types of knowledge that could be transformative za communities които искат да reduce njihov environmental impact, але се не знаят waar да започна. Where would me share това knowledge? Asked Josip. That's treći phase, rekao je Miroslav. Creating network od людей širom Croatia. Foresteri като вас. Farmeri koji interesуват за sustainable practices. Učili koji teach environmental science. Даже architects koji design eco-friendly buildings. People koji може интегрират traditional knowledge в нивни професионални работа. Miroslav показа Josipa detailed correspondence, він maintained со various людей през года, university professors, environmental activists, organic farmers, craft people koji preserve traditional skills. Network nakon people koji споделя values за environmental protection и интерес в traditional knowledge. Many od tjas people imajt pieces od tradition knowledge, rekao je Miroslav. But nikogja ima niku koordinovalo comprehensive effort da combine sve tas information i sozdaje practical applications za contemporary life. As the age passed, Josip increasingly felt excited za prospect na becoming part od tas važna work, but on также реализувал да това would trebam significant commitment, не просто от време, но također готовност да pромени своя approach da njegovom roli като šumar. Kako would to work practically? Asked Josip. I mean, ja imam job, responsibilities. Your work kao šumar perfect foundation. Rekao je Miroslav. Via already imate credibility so local environmental authorities access the forest areas и understanding with forestry science. What just suggests je gradually integrating traditional knowledge into vaša current work, начинаjući su experimental applications където можете test effectiveness на traditional techniques. Miroslav предложи да то ни започна с small pilot project, selecting area na forest, где они could implement traditional sustainable forestry practices и document results. If these techniques proved effective, они could gradually expand применението и share results с други environmental professionals. Even more ambitiozno, rekao je Miroslav. Eventually, we could establish formal education center, где people može come to learn these skills directly. Not jak museum ili historical curiosity, no като practical training facilities za sustainable living techniques. Josip mogao da see how topic project, if successful, could impact ne prosto local forest management, ale contribute the broader environmental movement throughout Croatia и beyond. Има едва една condition, rekao je Josip finally. My wife Kata трябва да бъде part на това. Тя знае местни community better than anyone, и ако ми going to share traditional knowledge с други people, нам require hennes support и involvement. Miroslav immediately agreed. Outstanding suggestion. Traditional knowledge най-доброто preserved, когато е shared между families и communities, не като isolation от individual efforts. Както вечертата approached, Josip felt that vinje committing the adventure that would transform not просто his own life, ale потенциално contribute the environmental well-being на entire region. So, ние имаме partnership? Asked Miroslav. Имamo partnership, потвърди е Josip, шиканджето руку с старецов. Кой започвам? Miroslav smiled mysteriously. Tomorrow, ще показвам вам нещо, което ще промени ваш understanding на що is possible, когато traditional knowledge is properly applied. Be prepared за surprise that will challenge everything we think we знаят за limitations на sustainable living. 5 dana nakon njihovog drugog posjeta planinskom domu, Laura je sjedila u svojem zagrebačkom arhitektonskom studiju kasno navečer, pregledavajući detaljne planove koji su se pojavili iz njezina proširenog planinskog iskustva. Ovaj put, meditacija u kamenom krugu bila je daleko intenzivnija. Doživljaj koji je trajao nekoliko sati i rezultirao sveobuhvatnim znanjem naprednih građevinskih tehnika za koje je bila prilično sigurna da ne postoje u suvremenom arhitektonskom obrazovanju. Dok je crtala složene dijagrame geotermalne energije i pasivnih solarnih sistema integrisanih u tradicionalnu kamenu arhitekturu, njen telefon je počeo zvoniti. Gospođice Pavlović, ovo je direktor Müller iz UN Habitat programe, rekao je duboki glas na drugom kraju linije. Moj ured je primio obavijest o vašem radu na održivom razvoju zajednica. Imamo hitnu potrebu za arhitektom s vašim specifičnim znanjima za projekt u gorskim regijama istočne Europe.
Laura je pogledala skice koje je stvorila tijekom večeri. Točno onakav tip održivih planinskih naselja kakav UN projekt činio se opisivao. Srce joj je počelo ubrzano kucati dok je shvatila da se njena vizija iz kamenog kruga počinje materijalizovati u stvarnom svijetu. Da, definitivno sam zainteresirana, promucala je, još uvijek ne vjerujući u ovakav vremenski sklad. Projekt uključuje stvaranje pilot zajednica koje mogu opstati potpuno nezavisno od urbanih centara, koristeći samo lokalne resurse i obnovljive tehnologije, objasnio je direktor Müller svojim preciznim njemačkim naglaskom. Vaš rad sugerira razumijevanje tehnika koje naša organizacija dosad nije susrela u mainstream arhitekturi. Trebamo nekoga tko može projektirati ne samo zgrade, već cijele samoodržive ekosustave. U isto vrijeme, 100 kilometara dalje u Petri, Marko je sjedeo u svojoj maloj biblioteci, okružen knjigama o drevnoj slavenskoj mitologiji i geomanciji, koje je otkrio u skrivenom odjelu gradske biblioteke. Tijekom proteklih dana, njegove sposobnosti čitanja energetskih polja postale su toliko oštrijim da je mogao osjetiti promjene u zemljinom magnetskom polju, čak i iz zatvorenog prostora. Te večeri, dok je proučavao stari rukopis o svećenim mjestima snage, nešto ga je natjeralo da pogleda prema prozoru u smjeru planinskog doma. Ono što je vidio natjeralo ga je da naglo ustane. Iznad planine Medvednica nebo je bilo osvjetljeno čudnom aurealnom svjetlošću koja se nije sviđala nijednom prirodnom fenomenu kojeg je ikad vidio. Svjetlost je pulsirala u ritmičnim valovima kao da je planina sama disala. Bez razmišljanja uzeo je ruksak i počeo se pripremati za noćni pohod na planinu. U međuvremenu, u svojoj zagrebačkoj kući, Ana je imala najživlji san do sada. U snu stajala je u centru velikog kamenog kruga, ali ovaj put krug je bio daleko veći od onoga kojeg su našli na planini. Oko nje su stajale figure odjevene u bijele haljine, govoreći na jeziku koji je nekako razumjela, unatoč tome što ga nikad prije nije čula. Govorili su joj o čuvaru praga i vremenu velikog prijelaza koji se približava. Troje je odabrano, rekla je centralna figura, žena s dugom srebrnom kosom i očima boje planinskog kamena. Arhitekt će graditi mostove između svjetova. Čitač će prevoditi ancient znak. Iscijeliteljka će voditi transformaciju. Vreme je da se okupite. Ana se probudila s osjećajem da je sve oko nje vibriralo na višoj frekvenciji. Njezina sposobnost iscijeljujućeg dodira postala je toliko snažna da su čak i biljke u njezinoj sobici počele cvjetati intenzivnije. Ali što je bilo još čudnije, mogla je osjetiti energetske potpise svojih dvaju novih prijatelja, kao da su bili u istoj sobi s njom. Laura je bila u stanju dubokog mentalnog fokusa, dok je Marko bio u pokretu, žurno se približavajući planini. Instinktivno je znala da mora ići. Oblačeći se u tišini kako ne bi probudila svoju cimerku, Ana je napustila gradski stan i počela voziti prema planini. Nije bila sigurna zašto, ali osjećala je neslučajnu hitnost, kao da se nešto važno događalo te noći. Na planini Medvednica, meteorološke stanice počele su registrirati neobične elektromagnetske anomalije. Kompasi su počeli pokazivati pogrešne smjerove u radijusu od 5 km oko planinskog doma. Divlje životinje ponašale su se čudno. Ptice su letjele u kružnim formacijama, a jeleni su se okupljali na mjestima gdje obično ne borave. U kamenom krugu energija je dosegla kritičnu točku. Drevni mehanizam koji je tisućljećima spavao konačno je bio spreman da se aktivira, čekajući samo da se troje odabranih ponovno okupi. Ova noć će promijeniti ne samo njihove živote, već i sudbinu mnogo šire zajednice, koju još nisu ni sanjali da postoji. Kada su se Laura, Marko i Ana ponovo susreli u kamenom krugu malo prije ponoći, atmosfera je bila potpuno drukčija od njihovih prethodnih posjeta. Zrak je bio naelektriziran, a kamenje je blistalo slabom, plavičastom svjetlošću koja je pulsirala u ritmu koji je odgovarao njihovim otkucajima srca. Bez riječi, sva trojica su znala da je ovo noć kada će konačno razumjeti što se događa s njima. Osjetio sam vas kako dolazite, rekao je Marko. Glas mu je drhtao od uzbuđenja i nervoze. Energetski potpisi, jau, mogu ih čitati na kilometarska udaljenosti. Laura je klimnula, držeći u rukama nacrt,
koji je spontano stvorila tijekom vožnje prema planini. Ovo mjesto nije samo arheološko nalazište. To je neki oblik drevnog tehnološkog sustava. Mogu vidjeti kako funkcionira, kao da imam pristup blueprintu koji je star tisućama godina. Ana je već klečala pokraj jednog od većih kamena. Ruke joj je blijedile kao da uzima energiju iz same stijene. Mogu osjetiti memorije, šaputala je. Ne naše memorije, nego memorije ovoga mjesta. Ovdje su se okupljale generacije ljudi poput nas, svaki put kada je svijet stao na prijelomnoj točki. Dok su stajali u centru kruga, zemlja pod njihovim nogama počela je lagano vibrirati. Kamenje je počelo rezonirati, stvarajući duboki, skoro nečujan zvuk koji se osjećao više u kostima nego u ušima. Iznad njih zvezde su se činile svjetlijima, a Mliječna staza je postala vidljiva unatoč gradskoj svjetlosti Zagreba u daljini. Čini se da aktiviramo nešto, rekao je Marko. Njegovi instrumenti su počeli snimati elektromagnetska čitanja, koja su prelazila sve poznate skale. Energetska polja rastu eksponencijalno. Ovo nije prirodno. Možda je prirodno, prekinula ga je Laura, gledajući kako se njeni nacrti počinju mijenjati sami od sebe, kao da ih je netko nevidljiv dopunjava. Možda je ovo najnormalnija stvar na svijetu, a mi smo samo zaboravili kako funkcionira. Iznenada, temperatura u krugu naglo je porasla. Ana je osjetila val energije koji je prolazio kroz njezino tijelo, ali umjesto da je iscrpi, osjećala se snažnijom nego ikada prije. Njena sposobnost iscjeljivanja se proširila. Mogla je osjetiti svaki živi organizam u radijusu od nekoliko kilometara, od najmanjih insekata do velikih šumskih životinja. Nešto se događa s vremenom, primijetila je Laura, gledajući svoj sat koji je počeo pokazivati nemoguće brzinu. Minuti traju kao sati, a sati prolaze kao sekunde. Marko je klimnuo. Njegovi instrumenti su potvrdili temporalne anomalije. Kvantno polje ovdje mijenja protok vremena. Ali kako je to moguće u ovakvoj velikoj skali? Tada se dogodilo ono što je promijenilo sve. Veliki centralni kamen počeo je svijetliti intenzivnijom svjetlošću, a na njegovoj površini počeli su se pojavljivati simboli. Isti oni simboli koje je Ana spontano crtala tijekom proteklih tjedana. Simboli su pulsirali, kao da prenose neku vrstu poruke. Ana je instinktivno postavila ruke na kamen i zatvorila oči. Trenutno je bila preplavljena vizijama. Vidjela je planinu kakva je bila prije 1000 godina, kada su velika kamena naselja postojala po cijelom području. Vidjela je ljude koji su koristili energiju kamena za komunikaciju preko velikih udaljenosti, za iscjeljivanje, za gradnju struktura koje su bile u potpunoj harmoniji s prirodom. Bili smo ovdje prije, rekla je. Njen glas je zvučao drugačije, dublje i punije. Ne mi osobno, nego naši prethodnici, ova tehnologija. To nije tehnologija kakvu poznajemo. To je povezanost s prirodnim energetskim sustavom Zemlje. Laura je pogledala svoje nacrte koji su se sada automatski dopunjavali detaljom o održivim gradovima koji bi mogli pomoći čitavim populacijama da žive u harmoniji s prirodom bez modernih zagađujućih tehnologija. Vidim kako graditi settlemente koji mogu podržati 1000 ljudi koristeći samo geotermalnu energiju i prirodne resurse. Ali to nije samo o arhitekturi. To je o načinu življenja. Marko je shvatio da njegova sposobnost čitanja energetskih polja nije samo anomalija. To je bila njegova uloga kao svojevrsnoga navigatora u složenom energetskom sustavu koji se protezao preko cijele regije. Mogu mapirati energetske linije, rekao je u čudu. Vide se kao gigantska mreža koja povezuje sve planinsko i dolinske sustave u 100 kilometara širine. Dok su ova 3 otkrivenja sazrijevala, kameni krug je počeo emanirati sve snažniju energiju. U daljini, ljudi u Zagrebu i okolnim gradovima počeli su doživljavati vivid snove o prirodi, o harmoničnom življenju, o mogućnostima svijeta kakav bi mogao biti. Ne znajući to te noći, njihova aktivacija kamenog kruga pokrenula je lancu reakciju koja će se proširiti preko cijele srednje Europe, eveljant slične drevne energy pointe i povezujući mrežu ljudi s područicama sposobnostima širom kontinenta. Davno je počinjala svitati, ali za Laura, Marko i Ana, ovo je bio samo početak njihove stvarne priče. 3 dana nakon njihovog noćnog iskustva u kamenom krugu,
Sve se počelo mijenjati brzinom koju nijedan od njih nije mogao kontrolirati. Laura je dobila poziv za konzultiranje na UNESCO projektu za održive planinske settlemente. Marko je primio stipendiju za istraživanje geoenergetskih anomalija na 5 European univerziteta istovremeno, a Ana je otkrila da njezina sposobnost iscjeljivanja djeluje i na udaljenosti. Mogla je iscjeljivati ljude samo koncentracijom na njihov energetski potpis. Ali s novim sposobnostima došle su i nove odgovornosti koje nisu očekivali. Sanjam o ljudima koje ne poznajem, rekla je Ana Lauri dok su sjedile u malom kafe u centru Zagreba, pokušavajući normalno razgovarati o svojim nadnaravnim iskustvima. Ljudi iz drugih zemalja, iz Rumunjske, Mađarske, Slovačke, svi sanjaju iste snove o drevnim kamenim krugovima i pozivaju me da im pomognem. Laura je klimnula glavom. Her own experiences were equally bewildering. Moji nacrti su počeli uključivati lokacije koje nikada nisam vidjela. Sinoć sam nacrtala detaljnu arhitekturu za selo u Karpatskim planinama koje, prema mome istraživanju na internetu, stvarno postoji. A ljudi iz tog mjesta pokušavaju me kontaktirati. Marko ih je priključio, izgledao je umorno, ali uzbuđeno. Instrumenti pokazuju da se energetska mreža aktivira preko cijele jugoistočne Europe. Otkrio sam at least 10 lokacija poput našeg kamenog kruga. Sve su povezane podzemnim energetskim linijama. Ali ovdje je problem. Nije to samo znanstveni fenomen. Nešto se organizuje. Ana je postavila svoju šalicu kave i pažljivo pogledala svoja dva prijatelja. Možda trebamo prestati pretvarati se da je ovo slučajno. Možda smo dio nečega većega, what we were meant to find each other and activate whatever this is. Tog dana, svaki od njih primio je identičnu poruku na svojem telefonu od nepoznatog broja. Sastanak večeras, 21:00, stara benediktinska opatija na Medvednici. Vrijeme je da upoznate ostale. Lokacija je bila poznata. Ruševine medievalne opatije koje su bile abandoned centuries ago, several kilometers from their stone circle. Ali niko od njih nije nijedna spomenuo to mjesto podčas their previous conversations. Navečer, kada su stigli do opatije, vidjeli su da nisu jedini. Grupa od oko 20 ljudi različitih godova, od mladih do starijih, okupila se oko ostataka staroga oltara. Neki su govorili na langes, koje su automatski razumjeli unatoč tome što ih nikada prije nisu čuli. Starija žena s oševljenim silver hair i očima koje su podsjećale na duboke planinske izvore, pristupila im je. Laura, Marko, Ana, rekla je, svaki im ime zvučeći poznato u njezinom glasu. Dobrodošli. Ja sam Mileva, koordinator ove grupe već 20 godina. Vi ste posljednji dio slagalice koju smo čekali. Slagalice? Pitala je Laura, osjećajući se istovremeno curious i nervous. Mileva je pokazala prema ruševinama oko njih. Ova lokacija, kao i vaš kameni krug, dijelovima je one ancient network. Tijekom povijesti, kada je čovječanstvo stajalo na prekretnicama, prije velikih ekoloških promjena, ratova ili evolucijskih skokova, aktivira se mreža ljudi s posebnim sposobnostima. Vi ste genetski nasljednici one tradition. Elderly man je step forward, njegovi eyes gleaming with knowledge. Moje ime je Dragomir i ja mogu communicate s prirodom directly, with forests, rivers, weather patterns. Mileva može see the future through dream states. Anđelka, pokazao je na middle-aged ženu, može heal any soil contamination through touch. Ana je shvatila da nije jedina s posebnim sposobnostima. Koliko nas ima? U ovoj regiji, trenutno around 30 core members, odgovorila je Mileva, ali network se proteže preko cijele Europe. U vrijeme velikih promjena, poput ovoga u kojemu se nalazimo, aktiviraju se ćelije u svakom regionu. Vaša trojica represents nove generacije. Vaše sposobnosti su adapted to modern challenges. Marko je pogledao oko sebe, shvaćajući magnitude of what they were part of. Koje promjene? O čemu govorite? Dragomir je deeply breathed prije negotiations. Planeta ulazi u period velikih klimatskih i societalnih promjena tijekom sljedećih 20 godina. Tradicionalne tehnologije and governance systems neće biti sufficient. Potrebne su nam alternative koje combine ancient wisdom s modern knowledge. Vaša uloga, continues Mileva, je da razvijete and implement novi model održivog življenja
koji može serve as blueprint for communities worldwide. Laura će dizajnati settlements, Marko će mapirati energetski infrastructure, Ana će ensure da the well-being ljudi u tim zajednicama. Ana je osjetila tremor kroz njezino tijelo. A što se događa ako ne succeed? Mileva's expression postao je serious. Trenutna putanja čovječanstva vodi u ecological collapse within 20 to 30 years. Ali as proper implementation of what we can accomplish, possible je stvoriti alternativu, sustainable communities koje mogu preserve human knowledge and civilization kroz transition period. Skupina se taj evening raspršila s clear mission, tijekom sljedećih mjeseci identificirati and acquire land for their prvi pilot settlement, koristeći kombinaciju their supernatural abilities and professional expertise that create self-sustaining community koji bi mogao serve as model for others worldwide. Vozivši se domu, trojica prijatelja remained šutljivi, each processing weight of their new responsibility. Ono što je započelo kao mystical adventure postalo je mission of global significance. 6 mjeseci kasnije, Laura je stala na vrhu brijega u istočnoj Hrvatskoj, gledajući kako njen najprogresivniji architectural projekt postaje stvarnost. Eco Village Novum počeo je rasti iz earth-friendly materijala prema her designs, koji su kombinirali ancient wisdom s cutting-edge sustainability. 300 hektara netaknute zemlje, kupljene kombinacijom UN Habitat fundinga i mysterious donations iz other members networka, transformiralo se u living laboratory održivog življenja. Geotermalna energija, koju je Marko mapirao koristeći svoje enhanced sensing abilities, zagrijava sve strukture. Ana's Healing Gardens omogućavaju ne samo food production, već i mjesto za emotional i spiritual healing zajednice. This shouldn't work according to every planning principle I know, rekao je Hans, UN inspektor koji je došao evaluirati project after its first 6 months. Vaša energetska efficiency je 300% bolja od najboljih eco-villages worldwide. Waste management system processed sve through natural decomposition cycles, and somehow, ljudi koji žive ovdje seem happier, healthier, more productive kao group, nego što su bile kao individuals u mainstream society. Laura je smile, gledajući kako Ana vodi grupu djece through their morning garden meditation, dok je Marko adjustao energy collectors, koje je designed based na njegove readings prirodnih energy flows. Možda traditional planning principles nisu account for sve factors koje affect human well-being. Reality je bila da je njihova kombinacija supernatural abilities i professional expertise stvorila nešto što je prevazilazilo sve što je bilo previously documented. Village od 40 families, každa carefully screened za compatibility with njihove ecological lifestyle, postalo je waiting list od preko 200 applications monthly. Ali success je došao s unexpected complications. Imamo problem, rekao je Marko, strmoglavljivanju u Laura's design office u centru villagea. Government investigators questions naša energy output levels, registriraju more power generation nego što naši solari panels trebali bi biti capable of producing. Ana je lifted up from treatment table, gdje je upravo završila healing session s još jednim visitor koji je došao seeking help za chronic illness koju conventional medicine hadn't been mogla address. To je not samo energy output. Ljudi primjećuju da their healing rates ovdje are dramatically faster. Instagram i social media posts make it look kao da mi radimo miracles. Laura je nods. Ova reality je bila odličan for their mission, ali problematic for maintaining normalcy. Mileva warning da će mainstream institutions postati suspicious ako attract previše publicity. Trebamo balance visibility za our mission with privacy za naše actual methods. Njen telefon je ring. Poziv iz Brussels od European Union Commission for Sustainable Development. Gospođice Pavlović. Your village has been selected as case study za našu new policy initiative on carbon neutral community planning. Trebamo full documentation your methods te detailed inspection u sljedećih 2 weeks. Nakon što je završila call, Laura se feeling both proud and nervous. European attention means njihove methods bi mogli biti replicated across kontinente, ali također means increased scrutiny, their unexplainable elements. We need strategy, rekla je Ana.
Kako explain naše success rates without revealing our actual abilities? Marko je been working on this problem for weeks. Developed some set of conventional explanations za sve što radimo. Energy output mogu attribute k previously unknown geothermal sources. Anna's healing rates mogu explain kao combination optimal nutrition, stress reduction, plus placebo benefits od positive community environment. To će work kratkoročno, agreed Laura. Ali ljudi nisu stupid. Eventually će pitati questions we can't answer conventionally. That evening, njihova grupa gathered za weekly community meeting u Central Pavilion koji je Laura designed kao combination traditional Slavic architecture and modern ecological features. 40 adults i 12 djece, plus visitors iz nearby cities koji often came for weekends, slušala su as the three founders presented njihove concerns. Stefan, former engineer iz Zagreb, podigao je hand. Možda je vrijeme openly discuss što stvarno radi ovdje. Many of us came here because osjećamo something special, nogot beyond normal explanations. Možda je world ready za truth. Mariana, retired teacher, agrees. Moja unuča, koja lives sa mnom ovdje for past 4 months, pokazuje abilities koje nisu normal for 8-year-old. Can sense plant health, predict weather changes. Other djeca have similar abilities developing. Ana je felt tremor through jej belly. Jedan children in village bili su developing enhanced abilities kroz exposure k njihovom energetskom environment. To je bilo both wonderful i slightly terrifying. The question, rekao je elderly Dragomir, koji je became unofficial wisdom keeper za their community. Gee, whether world je ready za evolution, ili whether we need keep developing privately for few vish years. Njih većina je agreed they needed to be more careful. Their community je bila successful beyond njihove najviše hopes, ali sa success came responsibility to protect što su stvorili. As meeting ended i ljudi dispersed to their eco-friendly homes lit sa biogas i geothermal energy, Laura, Marko i Ana walked samen k kamenom krugu, which oni je reproduced u centru villagea. Original stone circle u planinama remained active, ali ova lokalna version enabled them daily access k energetski network. 6 months ago, never imagined we'd be here, rekla je Laura gledajući kako village lights dim in distance. And this je tek početak, added Marko. Network je growing. Podobni communities starting u Slovakia, Romania, Hungary. But također, opposition je organizing. Ana nods. Received warning od Mileva yesterday. Some traditionalne institutione view našu movement kao threat to existing power structures. We need prepare za pushback. As they stood u stone circle pod stars, svi three knew njihova next phase would be more challenging od first, but also potentially more important for future človečanstva. Godina dana nakon osnivanja Novuma, Laura se probudila u 4 ujutro od anxious dreams o government helicopters i zapečaćenim vrata. Ne prvi put tijekom proteklih mjeseci. Njezina enhanced intuition alert ovala ju je na potential threats prije nego što su postali očigledni. Pošla je do window njene Echo House, pogledavajući preko village koja je postala njezin greatest pride i najglavniji source of worry istovremeno. U distance mogla je vidjeti 2 black SUV-a parkirana na access road, koji doesn't belong to anyone u community. Ana Marko, Whisper ala je u their private communication device koji je Marko designed koristeći crystal resonance technology derived od their energetic abilities. Imamo visitors, meet pri Stone Circle, now. 10 minuta kasnije, trojka je reached Central Circle, gdje je našla Milesvo already waiting, her face grim but knee surprised. They're early, rekla je simply. Expected them next month, ne tonight. Ko su oni? Pitao je Marko, his energy reading abilities već detecting hostility and surveillance equipment close to their borders. Kombinacija, odgovorila je Mileva. Government task force investigating irregular energy production, European Union inspection team concerned to unregulated community development, oraz vrlo small grupa ljudi connected k old power structures who view naš movement kao existential threat. Ana je felt sick to her stomach. Naša people, families, children, šta će se dogoditi s njima?
Laura's architectural mind, aging automatically shifting into emergency planning mode. Imamo prepared evacuation protocols, Ali. Останавливала si, realizing polnu implications. If we evacuate, Godinurada и proof of concept goes down drain. If we stay, completed Mileva, можемо protect nash community, ali moramo reveal abilities których officially не exist. Once that happens, sve changes. Marko je checked njegovi instruments. Energy signatures show oni have electromagnetic detection equipment koji možet identify unusual power sources. No way hide geothermal output levels ili crystal technology network. Na početku dana, convoy vehicles entered village granice. Laura, kao official project director, walked forward meet them, njezinu confidence sustained by znanje that Anna i Marko were positioned u stone circle, gotovik amplify their abilities if needed. Dr. Novotny, European Commission, predstavila se middle-aged woman u clean professional attire. Dr. Pavlovich, we have questions of energy efficiency ratings reported za your community. Our calculations suggest impossible output levels the technology you've documentovala. Beside NEOish, man you darker clothing examined readings on handheld device. Colonel Morrison, NATO Investigation Unit. We've detected electromagnetic anomalies consistent as experimental technology, none of our databases. Would like to inspect your power generation systems. Laura J. maintained calm expression and professional tone. Of course, happy to provide tour, though I should mention our methods combine traditional sustainability practices as innovative geological energy capture techniques. Dr. Pavlovich, interrupted tradie official. I'm Director Steinberg, EU Sustainable Development Bureau. Frankly, your community shows results that contradict every model of resource management we understand. Your waste processing eliminates 100% of biological waste through natural decomposition cycles that should take years, any weeks. Your crop yields per hectare are triple of best organic farms. Your health outcomes suggest, finished Colonel Morrison, technology beyond current civilian capabilities. Distance. Anna sent emergency energy pulse cross network indicating that should be gotoviza full reveal ich abilities if situation escalated. Response came immediately. Ne only vid Mileva I local network members, ali odd similar communities u Slovakia, Romania, Hungary. Dozens of enhanced individuals ready to support their courage if neobhodimo. Would you like direct answer? Asked Laura, feeling moment of decision arrival. Dr. Novotny nodded suspiciously. Yes. Laura, you breathed deeply. Our success rates derive vid combination of enhanced human abilities and connection to natural energetic systems that mainstream science hasn't acknowledged. Members of our community have capabilities that Nyakwi would call supernatural. Silence to officials processed this statement. Colonel Morrison's device will producing rapid beeping sounds. Demonstrate, he said simply. Laura signaled come Anna y Marko. Anna approached contaminated soil sample Kuwaitu officials had brought vid nearby industrial site. Soil koji had been declared irreversibly polluted. Placing her hands directly on soil, Anna closed eyes, concentrated. Cheers 30 seconds, soil began to visibly change color and texture to contamination neutralized. Marko demonstrated his energetic mapping by precisely describing underground water systems, mineral deposits, geological structures beneath their site, bez using any equipment, information Kuwaitu officials later confirmed against geological survey data. Laura showed them blueprints Koji drew themselves, detailed architectural plans for efficient buildings which automatically adapted K local environmental conditions I resources available. This is impossible according to current scientific understanding, whispered Dr. Novotny. Yes, agreed Mileva, stepping forward. Which why this conversation moja go two ways. Either you document our abilities and try to exploit them, leading to probably destructive conflict. Or you allow us develop our communities peacefully, and share beneficial results as wider world gradually, kugda humanity je gotovi. Colonel Morrison spent few minutes talking quietly to his radio. When turned back, his expression bila changed. Dr. Pavlovich, you and your associates will need meeting as some higher authorities. But za now,
Your community operations moj continue under observation. Dr. Novotny adds, we'll need to document your methods через proper channels. But what we see here, looked around a village where children played and adults work you clear happiness and health, represents potential solutions за problems we desperately need to solve. Като officials je departed, community gathered to central pavilion, knowing that Yixni hidden life bula now public knowledge. What happened next would determine not only their future, but the future of similar communities across Europe. Things change now, rekla je Mileva. For better or worse, we're no longer secret. We're prototypes, a new type of human community. And that brings both opportunities and dangers we haven't faced before. 6 miesięcy nakon Revelation Day, как community członkowie nazywali official discovery njihovih abilities, life u novumu evolved into something pu niko ne bi mogao predicted. Mjesto je postalo International Center za research collaboration između scientists, government officials and enhanced individuals koji had emerged iz communities across Europe. Laura Sada je provodila 3 dana nedeljno u Brussels kao consultant za European Commission's New Alternative Community Development Initiative, pomagajući design policies які could support similar projects across continent. Її architectural plans weren't just theoretical anymore. Communities использующие її enhanced designs were being built у Hungary, Czech Republic and Slovenia. The world wasn't готове, але it adapted quickly. Rekla je Anna Dok Wakashe kroz expanded healing gardens, які now served kao training centers of medical professionals studying bioenergetic healing techniques. Sometimes I wonder esli we underestimated human adaptability. Marcus smijao iz jego position pri new laboratory facility, където scientists at universities across Europe came to study geologičkата energy mapping techniques які він developing. Maybe we underestimated everything. Look at results. Твоето healing method have been tested and confirmed by traditional medical standards. Laura's buildings are being analyzed and replicated. Moj energy mapping just saving engineers millions of dollars with environmental assessments. Истинската промена, тхоук, wasn't только нjihovo individual success. Children growing up with enhanced environment villages demonstrirали abilities koje превишаваха what first generation had achieved. 8-годишня девойчица у Новуму could not только sense plant health, but actively encourage faster growth. Teenager u Slovakia's community discovered on mogao communicate directly s vodnite systems, enabling unprecedented vodata conservation techniques. We're witnessing evolution u realni vreme, objašnjuje Dr. Emil Horvat, genetski researcher koji had joined them after official revelation. Ovach combination enhanced environment plus natural genetic tendencies и creating generation of children so abilities koje we только početka understand. Ali sa growth came complications. Opposition je organizing too, warned Mileva kada 3 founders vstretili enjoy for weekly strategy session u Stone Circle, koji now served като oficialen communication hub za European network. Religious groups claiming we're threatening boještvena order. Some politicians arguing we're creating unfair advantage for people's enhanced abilities. Military interested in weaponizing what we've developing. Anna's expression postanula serious. I've been treating refugees od Bosnia who say extremist groups tam are spreading propaganda protiv enhanced communities. Klemaju we're elitist experiment koji threatens traditional values. Laura nods. EU Commission briefed me on security concerns. Apparently, success of our communities creating pressure za similar resource allocation u regions koji ne have enhanced individuals. Social tensions growing. Marko je adio monitoring data koju troubled nješ. Network activity shows attempted interference as energy systems u all our communities. Someone trying to disrupt connected infrastructure. Those concerns became immediate kada Anna's communication device activated emergency signal. Emergency signal koju should только activate if one of sibling communities was pod direct threat. Emergency u Romania site. Prenjelađa voice preko crystals. Community put physical attack. 23 families, including 11 children, request immediate assistance. There will a 10-second silence kada each realized implications.
Travel to Romania would require revealing transportation abilities Niki outside network didn't know existed. But Romanian community couldn't zashashata themselves against organized attack bez help. Go, said Mileva simply. Network bila designs of this. Within minutes, Laura, Marco, and Ana activated combined energy transportation techniques Koji they'd been privately developing. Process Koji allowed near-instantaneous travel, connected sites, cross-focused utilization of energy network infrastructure. They materialized Stone Circle of Romania community kao sun bilo setting, finding community members gathered defensively around perimeter, while grupa from around 30 aggressive visitors slung threatening behavior. Ana J immediately assessed injuries. 3 adults avec cuts with thrown stones, dozen scared children. No, thankfully, nothing serious. Laura quickly surveyed property damage. Several buildings damaged, gardens trampled, energy collection crystals smashed. Marco's reading detected emotional signatures from attacking grupata što revealed motivacija. Fear, resentment, in some cases genuine anger, no takož napravljajmy manipulation at organization show view enhanced communities, kao threat, though traditional social order. Attention! Ana called out, a voice show carried supernatural authority across both groups. Anyone injured on either side, come forward for treatment. I don't care which side you're on. Her offer, combined as demonstrable healing abilities worked na ljuboga, regardless their hostility to community, de-escalated tension enough za dialogue. You people think you're better than rest of nas, Okaza middle-aged man to seemed to be leader attacking groupie, living a perfect communities while everybody else struggles with real world. We're not uhudchaya anyone else, Laura replied calmly. We're developing replicable methods show anyone može use. Nothing we do is exclusive ili nacelena na harming anybody. Marco stepped forward. Mogu prove it. Give me ours any land, and I'll pokazat you how do access the sustainable resources we use. Don't cost anything except willingness to try different methods. 2 hours later, posle demonstrations, explanations, healing sessions za anyone koja asked, threatening grupa became interested collaborators. Several members asked za information about starting similar projects u njihni own regions. Driving back to Romania community's reconstruction show evening, 3 realized show their movement had reached tipping point. Opposition isn't our biggest problem, Ana realized. Our biggest problem just show we're successful beyond što anyone expected. Now everything we do has global implications. Then we better make sure we do everything right, Laura replied, already visualizing expanded networks from communities što would be necessary as the next phase. As she looked over landscape pod starlight, ona može see energetic connections stretching across entire European continent, linking and growing networks što just was možno could provide foundations of truly sustainable human civilization. But first, they had to help Romania community rebuild, and then Slovakia, and then handle delegation as Africa Koji hoped to learn from their methods. And somewhere in between, figure out how to manage a movement Koji had grown far beyond anything 3 friends from Zagreb could have imagined during their initial visit to Mountain Stone Circle 2 years ago.